Assalamualaikum and a very pleasant good morning to everyone and Sir Azri. So today we are from group third going to present about machine learning. Jaga diri Allah Victor 16 ni. Victor 16 week yang tengok Victor 16 week. Di sini tu. Sorry, another issue. So we are from group third going to present about our machine learning project, which is electrical control box. First is our team members. Start with me, Muhammad Daniel. And me, Muhammad Abdullah Ismail. And ni tapi And my name is Christian. Okay, let's move forward. For our content, we talk about introduction, function, part of it, maintenance of it, its disassemble, its caching, numbering, activity and conclusion. First, introduction. The electric control box in the machine is a crucial in industrial automation, designed to manage electrical system efficiently. It contains essential components to ensure reliable machine operation, widely used in manufacturing, HVAC, and robotics. This control box enhance the efficiency and safety of the machine. Okay, tengok, tengok telefon dia ni, telefon ni lain sikit daripada kamu. One. Okay, function of the control box. There is 5 main function. The first is to manage operation, and second is to protect the circuit, third is power distribution, fourth integration, fifth safety features. Maintenance of electrical control box. In the maintenance, we should do a regular inspection. To conduct visual check for sign of wear, corrosion or damage to components and wiring. Secondly, we must do a testing. Testing is to perform a regular test to make sure all components function or work as intended. Third is safety check. We must verify that all safety features such as emergency stop button are operational and can be used. For advantage of maintenance electrical control box to extend the equipment lifespan. Proper maintenance or well maintenance can prolong the life of the component inside the box. Operational efficiency. Kamu tak buat troubleshooting? Troubleshooting kamu tak buat? Daripada mana setiap wiring ni, dari mana part? Wiring diagram ada, troubleshoot diagram. For the second is operational efficiency. Well maintenance system can operate the machine more efficiently. Third is improve utilization. Control box help organize wiring and component to reduce clutter and making maintenance easier. so thinking about visual maintenance. First of all, the reason is for safety lah, obviously. So regular maintenance helps identify and fix potential issue, reducing risk of electrical shocks, fires which can cause leaking and equipment failures. So example is environmental protection. Regular cleaning and inspection prevent dust and moisture build-up in order to protect sensitive components from failure. Third, increase productivity. Why we do maintenance is to keep the machine running smoothly for better result, so it can last for long-term use. Before we disassemble the electrical part, we make sure the machine is completely power off and unplugged from power
to ensure the safety for us. Kenapa is clear and clean the required space. In order before we do the assembly, we make sure that our space is clean and tidy. So there will be no minor incident. Okay. And then we prepare a tool such as wrenches, screwdriver, and Allen which with appropriate size. And lastly, what we do is review schematic diagrams. Kerja kamu, gambar kamu buat kerja tak? So Detail tak ada? Detail. So what we do while we disassemble the part is we inspect the box first, locate it and remove the control screw, bolt or clips that secure the control box from the machine. Second, we disconnect the electrical connection carefully and disconnect any wires or connector from the control box. And lastly, we carefully release the box. Because the control box is heavy, we make sure to hold it carefully to prevent from falling. While we remove all the electrical inside, parts such as relay, circuit breaker and the rest of the part, we use the appropriate tool to remove screw, clips and fasten security each component. Please remove component in your design area or container to avoid loss or damage. So this is the result of our disassemble part, which has 12 electrical part in the box. Because there is no reference to look at, so I decided to make a wiring diagram on my own based on. Ada software dia? Huh? Ada software tak? Dalam buku tak lupa. Bukan dia ada software dia? Dalam Macam dia orang buat apa? Dia nama ada wiring sekarang ni kan? Apa tak guna software tu? Oh, Sebab kalau macam apa? Kalau guna apa yang merah? Freezing lah. Kalau freezing, kontaktor benda tu buka pun tak dulu. Kat sini tak boleh? dia sebab ada part yang dah lama so dia macam Tak update, tak ada buat memory, freezing. So, ini dia sampai ke mana? Yang ikut nombor ni sini dia akan okey RTS SR dia akan pergi mana? Memang ada label Dia dia ada dekat ujung kat ujung sini je. Kamu label kan? So nanti dia masuk ke mana? Yang ni dia akan masuk ke circuit breaker ni lah. Power supply ke mana? Power supply daripada sini. Daripada 110 ni sampai yang last wire kuning ni dia akan pergi ke power supply. Ni. Yang kedua ni magnetic contactor. Sebelum magnetic Kamu ada contactor check dia pakai dia part ni. Oh. Okey tak boleh. Rasa kalau guna multimeter tengok dia punya wire tu ada Dia dah masuk. Ada file dia. check pakai multimeter ada kontak. Apa tak ada reply kan? Kamu tak check ada face. Ada cakap semua ada. Sebab apa tak check? Kalau ada ni nak check lah. Kan buat dia punya Kami cuma check kontak je. Kami cuma check kontak pakai multimeter. ada function tu. Ada. Ada dekat bagi kita dia naik. Dia punya meter dia naik. Kan kat multimeter tu kan dia boleh check connection set. So kalau ada connection tu dia bunyi lah. So kami cuba tu kan kat Ada video lah kamu buat ni. pun tak ada. Kalau kamu mechanical dia buat video kan. Ada video kamu buat. Ada video tak? Macam kamu sebelah dia buat video. Pasal assembly tu kan. Presentation tu dia pasal kamu ada buat video tak buat? Kalau sebelah dia mau film kita buat video lah. Sebab kalau kamu macam ni, kamu
belajar part mana yang usah isu ni kan. Apa yang kamu buat? Kamu semua kamu cerita je. Jadi kamu tak ada learn kan. Daripada sebelum ni kamu buat mechanical kan. Kamu learn juga macam mana ni kamu just apa? Sementara nama-nama ni dan data. Apa yang kamu dapat belajar daripada cuma kamu numbering siapa? Jadi kamu ni senang sangatlah kamu buat kan? Kau macam budak lah. Ada difficulty yang kamu cuma pakai screwdriver lah. Macam dia orang ni tengok budak mechanical kan. Cuma check dengan mata lah kan. Kalau kamu tak check pun perkara tak buat. Kamu buat orang kalau dia orang buat budak kan. Yang ni buat budak. Itu kan itu kamu buat mechanical tu dah betul ya. Dan kamu kena bagi effort macam dia orang buat kan. Macam buat apa? Terus sebab tu buat terus tadi. Ya. So buat garage tadi tu kan? Garage buat Zin. Ya. Zin main. Yang buat. Ya. Buat dah kan. Jadi macam tu nampak. Ini saya rasa kalau kan kalau tu dah level dia ni kamu dan kamu sekarang kamu check kan. Meter. So, kamu tahu tak mana wiring ni pergi? Pak, dia ada apa? Kita sensor. Pak, ada kamu check. Limit switch lah. Ha? Yang Sensor dia berapa limit switch saja tu. Switch dekat wiring tu perjalanan dia sampai ke macam dekat sensor ada table kan. Tentu dia mesti ada sensor kat table kan sebab dia limit switch kat situ kan. Kalau kamu hampas lagi kat situ lah. Sampai dalam lembok lah. tak sangkut tumpuk Tak lah. apa lah. Kalau kamu buat airing, kamu dapat dulu tu. Sebab kalau kamu buat airing box ni saja, mudah lah. Kan? Kamu nak tengok, tu saya kata airing, kamu pastikan contoh S tu dia sampai mana. Contoh sampai dekat sensor table kan? Table. So, pertama ni sensor table. Kan? Satu, coolant ke kan? Dan kan dia banyak kan? Ada lampu kan? Dan tu kamu tak check? Tak buat? Tak check? Mudah lah. Kami cek saya semua tak ada rujukan nak tengok semua jadi. Dia itu kan dia ada manual books. Manual books tu kamu nak cari dekat library ya. Ataupun kalau kamu tak dapat kamu nak source kat luar. Library mana-mana yang ada manual kan. Selalu payah kamu nak tanya lecturer mesin dari kan. Tanya technician ke apa. Nak manual books dia dapat lah. Kalau kamu serve benda tu saja, kamu takkan belajar. Kan? Jadi, cuba orang ambil lah. Orang ambil lah. Kalau that time, kamu tak belajar banyak lah yang banyak kan. Okay? Semua. And so for this is our sketching software. Most of all I do this from scratch because I got no source of the file SolidWorks. There are 12 parts that I get and I create. So this is the sketching. Kita dah dapat. Kita orang kita dah. Every part dah. Kalau tak ada report tu pasal. This is the script view. Drawing part by part, condition dah. Dah buat.
part 1. This is the box of the electrical. This is the part 2, which is the circuit breaker. As you all know, this like the TV on your home to break the circuit if needed. And this is the part 3, which is a magnetic connector for 3-phase supply. Same like before, but this is the secondary. Kamu kena, nanti kamu kena nyatakan connector ni untuk apa, dia punya display, dia punya lipat tu kan, dia punya function dia kan. Sebab nanti kalau ikutkan, kamu kalau buat ini, kamu kena buat satu diagram, contoh kan, wiring ni pergi ke mana? Yang skematik tadi kan, yang diagram tak skematik tadi. Skematik, yang kamu buat tadi. Yang ni sebahagian dia akan tarik pergi ke part mana, mesin mana. Kamu jelas, kamu punya kerja kan. Jadi kamu, ni separuhnya. Tadi separuh lagi pergi ke mana? Contoh diagram wiring, contoh V tu kan, O tu. Dia mesti sampai apa? Dia switch tu kat mana? Ataupun dekat sini kamu faham tak? Dia punya drawing dia. Faham? Kalau kata limit switch dekat table tu kat mana? Kan dia ada sensor kan dekat table kan. Bila table dia jalan dia ada sensor kan. So dia punya wiring tu dia kamu ada nampak? Kalau kamu buat. Dia mesti ada wiring tu sampai dekat part-part dia kan. So dia ni hanya sebahagian lah kan, dalam box tu kan. So kalau katalah daripada orang kata apa, daripada mesin kan. So kat mana dia punya number tu. So nampak lebih dia. So kamu akan belajar lebih faham lah. So lagi ada masalah lagi. Kamu try tengok dekat mesin yang milling. Kamu buat milling kan? Yang depan tu, yang warna pink tu. Dia ikut tak apalah. Kamu function dia lebih kurang sama lah dengan stable tu. Jadi ada masalah lagi. Jadi kamu try buat tengok mesin tu ni. Dia punya box tu kan. So dia contoh yang ni daripada table, mekanik dia macam mana. So kan kamu lebih boleh. Sebab kita ada masa lagi berapa minggu ni? Guys? Kita ada berapa masa lagi? Dan minggu depan je? Ada 4 minggu je? Ya. Kita punya final tu kan? 22 bulan 11 kan? Jadi ada masa lagi. So yang lain kita tengok, okay, kamu kena ada buat apa lebih sikit lah. Jadi dah okey, cuma kena tambahan ni sikit lagi je. Sebab ada masalah lagi kan. Kamu saya main KFV lah. Jadi saya nampak okey lah. Sebab ada mechanical part kan. Kamu kalau awal tu, sebenarnya kamu kena stick pada mechanical. Kamu tak payah buat electrical. Bila kamu buat dua je, dia masa tu buang lah. Betul lah. So ada masalah lagi dalam minggu depan ataupun satu minggu ni kamu boleh cari saya balik kan. So lagi ada tambahan lagi. Ada, okey. So design dia okey. Cuma kamu tambah satu design daripada mesin. Daripada mesin tu kamu try lagi kat mana dia punya wiring dia. Yang tu saja. Masuk so lebih nampak clear. Okay, ada lagi? Ada lagi semua. Nanti kamu tak perlu present ni, kamu main kat kerja saya, kamu cerita lagi kan. Ada masalah lagi tak apa. Dia tu saya lupa. Sebelum kamu nak print kamu punya report tu, kita bincang dulu. Nanti kamu kita print lah. Yang ni lah.
bill period or the part that is delivered lah. Our junction box. So we have junction box, circuit breaker, magnetic protector, we have two, and then caterpillar diesel, terminal block connector, terminal overload relay, we have two also, and limit switch, on button, fuse holder, and lastly the junction box lock. So this is the machine tool that we use, which is the vernier caliper, measuring tools. So we have measuring tools and tools that we use, which is the vernier caliper, screwdriver, and tool set all hardware. So this is the difficulties that we experience during the assemblies of the junction box or during our maintenance. The first is the wiring congestion. Wiring congestion meaning that the wiring is too overloaded or there is too much wire that is connected, let's say that it could be made. So when the wire is stacked on each other, it can cause a wear and tear, which is can in the long term lah. Next we have the corrosion or wear. So as you can see, the junction box is very old and the screws is loose, and most of the screws are not does not have the right way to make a strong connection between the wire. So which is to the our third difficulties, which is the loose connection. When there is corrosion and wear, most of the wire have a loose connection between each connection. So we cannot make a good wiring lah. Next is the inadequate labeling. Most of the wire is labeled, but when we try to disassemble that, we have a hard time because some of the labeling is not visible enough to see. So our last problem is the limited space. So when we make connection between the wires, we need to make it tiny or in a good form lah. But we have limited space because it is very tight to put between the magnetic connector. And lastly is the cover protection issues. As you can see, the junction box is very old, and the rubber that cover the edge of the junction box is is weak or has already been tear off lah. So this in conclusion, the regular maintenance of electrical junction box is vital for ensuring the safety, reliability and efficiency of the electrical system. By conducting routine inspection, cleaning and testing, potential issues can be identified and addressed before they escalate, minimizing the risk of electrical failures and hazards. Terima kasih. Ini bukan cat ni. Kamu letak apa? Lawan lah. Kamu kena bubuh lain lah. Kamu apa? So, okay, kan ada apa soalan untuk dulu ni? Tak. Sebenarnya kamu kata tapi cuma time constraint sebab kamu buat mechanical part kan, dan kamu buat bukan kalau yang ni dah besar kan, so awal-awal tu kamu kena
tempat lah. Dan untuk benda ni kalau tak boleh kamu tinggalkan itu. Dan itu yang part tu masuk membuat milling kan, mesin milling kan. Yang awal tu mesin larik kan mesin milling. Milling larik kan, mesin pasang balik tak? Part dah tu. Betul. Dah pasang balik tak? Dah pasang balik tak? Sebab kalau kena milling, kita buat lah macam mana susah pun mesti ada solution, dekat ada solution kan. Kemudian kreatif lah, orang Brand dulu. Bukan, yang awal tu, sebelum tu mechanical tu buat, mechanical part kan. Itu lah, orang tak boleh buka orang kan. Kena macam grup dia orang ni, ajar saya tengok tupus tu pun susah juga kan. Pun boleh buka. Kamu buat dia punya apa? Carriage kan, increase kan, mechanical part dia kan. Saya rasa benda tu kamu buat dah okey lah, betul lah. Cuma kamu tak tak bagi full equipment ya. Kamu dah takut. Jangan takut kamu buat apa pun kena apa yang kamu buat, kamu kena buat ni ya. Kamu bukan tak boleh buat, boleh. Nasi cuma macam 50-50. Takut tak gaji lah. Jangan buat itu. Kalau sebab mission ni, dia human orang buat dia mesti ada dia punya fix dia. Cuma kamu kena belajar sikit dia punya time tu kan. Bila kamu dah buka benda electrical ni, kamu dah delay tau. Kalau awal kamu buat ni okey kan, kamu boleh explore lagi kan. So apalah ikutlah kalau kamu rasa kamu dah okey, kamu boleh submit ke saya. Tapi sebelum kamu dah dulu kamu macam mana dia yang lain semua dah pasang balik lah mesin okey lah. Kalau dah pasang kan kamu punya tu ada beda kan kamu dah dia orang dah ambil mesin tu kamu punya tempat Johnson box tu ada kat rumah dah pasang part-part tu dalam Johnson box yang pasang box dekat mesin dia tak ada. so kalau yang best thing yang kalau sekali kita ada mesin link yang hari kan yang ping kan kamu boleh explore sikit lagi. Semua kamu saya nak tahu wiring tu contoh lah kamu dia mungkin sama lah kamu cuba kamu tak saya nak tahu numbers tu jadi ke part lah kan itu ya tak tahu yang dekat apa yang tu kan so jadi Tahu yang ni. part dia akan keluar pergi ke mana yang tu ya kalau kamu boleh dapat kat saya part tu daripada table ke ataupun daripada pulen punya kan pulen dia ada dia punya apa motor dia kan so yang tu mesti dia ada daripada dia punya number boleh dia punya kan so kamu pulen sikit lagi ya tak ada masalah lagi kamu boleh kelas saya letak yang lain saya rasa okey aku sikit lagi ada pasal macam mana boleh yalah boleh boleh sebab ada masalah lagi kan so sebelum kita apa sebelum kita habis sem ni sebelum at least sebelum kita final lah kamu tak saya pun okey